Buenos días, ya estamos próximos a iniciar este último evento de la secuencia de 3 eventos sobre reconciliación, quién es, cuándo y cómo. Mi nombre es Angélica Redberg y tengo el gusto de ahora de pedirle al profesor Juan Esteban Ugarriza de la Universidad del Rosario que nos instale esta última sesión. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas este, a esta última tanda de esta reflexión sobre reconciliación en Colombia y en el mundo. Muy buenos días a todos, muchas gracias Angélica. Pues sí, ya tenemos 3 días, es el tercer día de nuestro evento Reconciliación, quién es, cuándo y cómo, organizado por ACDI Boca USAID y las universidades de los Andes y la Universidad del Rosario. En las sesiones anteriores tuvimos la gran fortuna de contar con panelistas de muy alto nivel, panelistas como Hugo van der Merwe del Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación de Sudáfrica, tuvimos investigadores de la Universidad Brandeis, de la Universidad de Nuevo México, los investigadores de la Universidad de los Andes y del Rosario que hemos trabajado también temas de reconciliación, estuvimos presentando algunos de los trabajos sobre este tema particular de la reconciliación. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales que ya les voy a introducir. Quiero recordarles a todos, primero, que hay traducción simultánea en este evento, es decir, ustedes pueden mirar en su pantalla, en la parte de abajo, hay un icono de interpretación y ahí quienes deseen interpretación a inglés, español, español, inglés, en algunos momentos, van a poder encontrarla, si así lo desean. También quiero contarles que las presentaciones que se han hecho durante este evento, incluidas las de hoy, van a ser parte de un libro que esperamos editar a mitad de año posiblemente, que ustedes van a tener acceso a ellos, donde van a poder ver en profundidad y en detalle algunos de los argumentos y algunos de los hallazgos que han sido presentados durante el evento y obviamente pues, nos va a dar la oportunidad para profundizar en algunas de las discusiones que hemos tenido hasta ahora. Quiero presentarles entonces a las personas que nos van a acompañar en la primera presentación. La presentación, Caminos hacia una ciudadanía. The presentation is called "The Path to Resilience," and this is based on an index done in 6 countries affected by the conflict in Africa, Asia, and Europe. This presentation will be led by Alexandros Lordos, who is the director for research on the Reconciliation Index score and head of learning and innovation for democratic development, and the director of the Center for Life and Resilience Studies in Cyprus. Dr. Lordos has over 20 years of experience in developing innovative solutions, evidence-based solutions in the private sector and in the non-government section, in academia and in the government, and is one of the founders of the Initiative for Sustainable Development, and has worked as the main researcher or main author in several countries and several initiatives, particularly in Rwanda and South Sudan, Liberia, Ukraine, Bosnia-Herzegovina, East Timor, Malaysia, and we could spend quite a long time looking at the ample curriculum vitae of Dr. Lourdes, since he's worked in so many fields and for so long. This presentation also has Christopher Luis, who is also a senior director on policy in Africa at the United Nations. He has worked for the United Nations for 20 years, specializing in peace and security policies. During his career at the United Nations, he has led significant projects to support participative efforts for peace and good governance in the Balkans and Middle East and Sub-Saharan Africa, and in the last 15 years has advised leaders and governments on strategies to improve reconciliation and governance and develop national consolidation, peace consolidation policies. It's interesting that in 2017, he drafted the Peace and Reconciliation Plan for Liberia in support of that transition in the country, and he also helped in creating the Cohesion Index as well for Cyprus, the score.
And then Maria Sino, Dr. Maria Simo is a specialist in childhood development. She has a degree in psychology from Greenwich University, a master's from Cyprus University on cognitive science, development, and education. She has a doctorate in psychology. She has worked at the University of Cyprus as well as in other venues, mostly in developmental psychology and education. In 2018, since 2018, she has been a specialist in childhood development at SEAT, where she engages in projects together with UNICEF and is quite involved in one UNICEF program focusing on resilience and positive development in the youth affected by conflict in Ukraine. We're going to have 20 minutes for this presentation, and after this presentation, we will have, well, I'd like to tell you that later on, we will be introducing Daniel Flechas and Enrique Maruri, who will give us a presentation from ACDI VOCA on the Reconciliation Barometer under the Program for Alliances for Reconciliation, or PAR. They will be introduced after the first presentation, so we are all ears, Dr. Alexandros Lordos, Christopher Luis, and Maria Simo. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to participate in this event and for your kind introduction for our team. Today is an important. We are very grateful for this invitation, which gives us an opportunity to reflect on some of the work that we have been doing over the last several years in different countries and try to bring it all together and generate some insights that will be relevant more globally. So thank you very much for this. My colleague Christopher Luis will begin the presentation. Presentación. Chris, you're muted. Estás en silencio. My apologies. I'll start again. Disculpas, vuelvo a comenzar. Bueno, buenos días para todos. En esta presentación vamos a demostrar el proceso para el análisis del papel de la ciudadanía en procesos de reconciliación con la metodología del Índice de Cohesión Social y Reconciliación. Comenzamos con un marco normativo que ubica a los ciudadanos en los procesos de paz en las diferentes partes del mundo donde se ha realizado más investigación, y creo que debo decirles desde un comienzo que el propósito de la investigación, el rumbo que siempre hemos tenido, es uno que enfatiza la traducción de los datos de la investigación y su evidencia en la práctica, o a la práctica. Y esto es muy importante, dado que sabemos que en muchas partes del mundo donde hay iniciativas de paz, que muchas veces los ciudadanos son excluidos del proceso. Y también sabemos de los procesos fallidos de paz y procesos fallidos de reconciliación, que ha habido muchos procesos que se han colapsado durante el paso del tiempo. Y muchas veces sabemos que la legitimidad de los procesos no la encuentran los ciudadanos para los cuales estos procesos de paz y transformación se diseñan. Quizás siguiente, Alexandros, por favor. Así que en el contexto de nuestro estudio estamos tratando de triangular las dimensiones de resiliencia con ciudadanía constructiva y reconciliación. La pregunta que hacemos es, ¿qué se necesita para poder asegurar que los ciudadanos dentro de sistemas dinámicos puedan
comportarse de una manera que apoye los ejercicios de reconciliación y que responda constructivamente a los procesos de cambio político. Sabemos que la transformación del conflicto es algo extremadamente complejo y extremadamente desorganizado. Entonces, ¿dónde caben los ciudadanos en este proceso? Ann Mostyn, que es una especialista en resiliencia, en el 2014 sacó una definición que señala a la resiliencia como la capacidad de un sistema de adaptarse exitosamente a las fuerzas que amenazan la funcionalidad de ese sistema. Así que hemos tomado ese marco conceptual y lo hemos visto con el lente de 3 tipos de ciudadanía o 3 tipos de elecciones de ciudadanía. Primero, miramos las capacidades de los ciudadanos de participar constructivamente con los procesos de conflicto, transformación y reconciliación. Y segundo, miramos 2, digamos, formas subóptimas de ciudadanía que en los procesos de transformación del conflicto tienen la intención, o nosotros como profesionales en la paz y reconciliación, tratamos de cambiar. Y el primero de estos, por supuesto, es la disposición de los ciudadanos a ser violentos y de rechazar los procesos de reconciliación. Y el segundo son los procesos de introversión, donde los ciudadanos se vuelven pasivos y no participan en los procesos de la reconciliación. Y por lo tanto, la energía que esos subciudadanos pueden ofrecer se pierden en los procesos de la transformación del conflicto. Siguiente. En la investigación de estos diferentes tipos de cualidades de ciudadanía, lo miramos con un lente multisistémico. En un nivel, por supuesto, está el individual, la persona individual, el ciudadano, que se desenvuelve dentro del dominio público, y miramos las cualidades de que tiene esta ciudadanía. Pero, por supuesto, esta dimensión de ciudadanía como un individuo también se encuentra dentro de un contexto más amplio. Y en el estudio que vamos a presentar esta mañana, veremos cómo estas diferentes fuerzas contextuales, sean familias, sean comunidades, sean a nivel estatal incluso, tienen un impacto sobre las elecciones que se toman como ciudadanos. Hay 2 fases en lo que vamos a ver esta mañana. En la fase 1 del estudio miramos lo que se llama la comparación sistemática transnacional, mirando Ucrania, Nepal y Liberia. Y en la segunda fase miramos algunos estudios de casos específicos de Malasia, Bosnia y Herzegovina y Sudán del Sur. Y María, en algunos momentos, de hecho, va a explicar la metodología que hemos utilizado para poder articular esta investigación y sus hallazgos. Siguiente. Así que, solo para marcar dónde estamos, lo que podemos ver aquí son pues los 6 países que son la base de este estudio comparativo. Y por supuesto, lo que es muy importante notar aquí, primero que todo, es que tenemos una amplia gama de estados de desarrollo a lo largo del mundo. Tenemos una variedad muy amplia de contextos de Malasia, Bosnia y Herzegovina y Ucrania en Europa, y luego en el África subsahara, Liberia, Sudán del Sur y Nepal. Y pues todos los países tienen diferentes etapas de desarrollo según los índices de desarrollo de la PNUD, que distingue, por ejemplo, a Malasia como un país de alto desarrollo, como Sudán del Sur y Liberia, que son países de bajo desarrollo. Y, por supuesto, es importante mostrar y demostrar que
no hay coincidencias, que no hay sorpresa, que no es sorpresa que los niveles de desarrollo en estos países también se correlan o se reflejan en los niveles de estabilidad. Así que el índice de estados frágiles de 2020 muestra que Malasia es uno de los países más estables del mundo, mientras que Sudán del Sur es el tercer país más frágil en ese estudio en particular. Voy a pasarle el micrófono ahora a María. Muchas gracias. Ahora los voy a guiar por el proceso de SCORE. Primero que todo, SCORE oficialmente comenzó en el 2012 para explorar las causas del conflicto e identificar qué medidas se necesitan para una transformación positiva. Las recomendaciones que le damos a nuestros diferentes aliados son con base en evidencias. Viene de la biblioteca de indicadores de SCORE, que es muy versátil y se ha utilizado en múltiples contextos, y del proceso participativo de investigación, como también de nuestros análisis avanzados estadísticos. Por ejemplo, el análisis que estamos utilizando para responder preguntas como cuáles son los impulsores del conflicto o qué es lo que modera ciertas relaciones específicas, qué indicadores de resiliencia son los más efectivos en situaciones específicas, ese tipo. Siguiente. Por favor, gracias. Así que la visualización que vemos acá básicamente muestra nuestra visión de qué constituye una sociedad en paz y con cohesión. Para nosotros, las sociedades pacíficas son las que pueden madurar y superar sus adversidades y aprovecharse de sus oportunidades. Y para esto se necesita la interacción de múltiples procesos. Por ejemplo, exigimos que haya capacidad humana que se relaciona con habilidades, competencias, como para la resolución de problemas, toma de decisiones y comunicaciones. Y también exigimos seguridad humana, eso es seguridad personal, económica y política, desarrollo institucional y económico, como en la provisión de servicios. Y también exigimos ciudadanos que activamente y significativamente participan en la vida cívica. Con base en este diagrama, es la interconexión de estos procesos que conllevan a una paz sostenible y bienestar sostenible. Siguiente, sí, perdón, Alexandros, gracias. Ahora, aunque sí tenemos una gran biblioteca de indicadores, más de 100 indicadores, no seguimos esta fórmula de talla única, sino que por el proceso de calibración adaptamos los indicadores y los alineamos con base en las necesidades de los diferentes países. Así que, y así cumplimos con sus necesidades específicas. Ahora, en cuanto al enfoque analítico del estudio actual que estamos haciendo, en estamos definiendo los 3 grupos de ciudadanos que tenemos. Desarrollamos las preguntas que ven aquí en el centro de la diapositiva. Y a los participantes se les pide elegir la respuesta, y la respuesta determina si los participantes se categorizan bajo los grupos de ciudadanía pasivos, constructivos o violentos. Y se les pregunta, ¿qué haría para cambiar la condición actual en sus comunidades? Así que una respuesta que diga, utilizaría los medios políticos y sociales para actuar, pero definitivamente evitaría cualquier tipo de violencia. Eso colocaría a quienes responden bajo la categoría de ciudadanía constructiva, mientras la elección de cualquiera de las otras 2 respuestas los coloca o en el grupo de ciudadanos pasivos o ciudadanos violentos. Y comparar estos grupos en cuanto a sus similitudes y diferencias y qué les predice. Para esto hicimos un análisis llamado MANOVA, que es la análisis multivariante de varianza, y utilizando diagramas Venn para las visualizaciones. Siguiente. Antes de seguir,
a los hallazgos que les vamos a presentar en unos minutos de parte del doctor Lordos. Aquí podemos ver algunos datos sobre los 6 países donde nuestro análisis se basó. Primero, vemos que la cantidad de personas, la cantidad de personas fueron bastantes en los países. De estas cifras están, en todos los países fueron miles de personas entrevistadas, o más de 1,000, y eso nos ayudó mucho en cuanto a datos. Y segundo, es importante considerar ciertas diferencias entre la ciudadanía pasiva y constructiva. Y vemos que básicamente en los países africanos, cuando comparamos la ciudadanía pasiva y constructiva, vemos una relación de 20 a 80. Es decir, las personas son más probables de tener una tendencia hacia ser ciudadanos constructivos. Pero vemos cambios cuando se consideran países en Europa y también Nepal, donde vemos una relación que es más cercana al 50-50 aproximadamente. Así que para sacar el sentido de estos hallazgos, de por qué en Europa los ciudadanos son más probables de ser tan pasivos como constructivos, mientras que en países africanos hay más probabilidad de que sean más constructivos. Una explicación de esto tendría que considerar la interconexión entre factores antropológicos y culturales. Y la última información que pudimos recoger de esta mesa tiene que ver con la ciudadanía violenta. Y lo que vemos en los 6 países es que la ciudadanía violenta es muy baja, es más baja que el 10%, pero aún vemos algunas diferencias en los porcentajes, en el sentido que los 3 países con los menores porcentajes de ciudadanía violenta son los que han sufrido más o de guerra civil o de conflicto. Así que vemos que Liberia y Sudán del Sur tienen un 2 y 3% de ciudadanos violentos respectivamente, pero vemos que en Ucrania este indicador está en 8%. Y con esto le paso la voz al doctor Lordos, quien nos va a guiar por el análisis de los 6 países. Gracias, María y Chris, por permitirme llegar a este punto. Esta diapositiva tiene mucho y si me permiten un minuto les explico qué es lo que se ve aquí. Como Chris mencionó, comenzamos con una comparativa transnacional comparativa de 6 países en 3 continentes con el objetivo de mirar si tenemos algunos factores convergentes o divergentes que establece la ciudadanía constructiva, pasiva o violenta. Y este diagrama Venn muestra que, pues como pueden ver, hay 3 círculos que superponen para constructivo, para violento y para pasivo. Si algo es netamente constructivo y no cabe dentro ninguno de los otros 2 círculos, pues aquí tenemos competencias ejecutivas y confianza en instituciones. Eso significa que para esos indicadores, los que están en el grupo de ciudadanía constructiva tienen mayor mayor promedio que los otros 2 grupos. Así que, por ejemplo, las competencias ejecutivas, que es una capacidad psicológica para hacer planes y resolver problemas y tomar decisiones, es mayor en los 3 países, que es más alto en los 3 países en comparación con, por ejemplo, la ciudadanía violenta y pasiva. Y también pueden ver que cada país tiene código de color. Azul es Liberia, verde es Nepal y el gris es Ucrania. Y lo que vemos aquí son algunos factores que convergen entre los 3 países estudiados. ¿Y qué significa que educación y consumo de información estén aquí? Pues en este diagrama vemos que en el traslapo entre lo constructivo y lo violento, la ciudadanía constructiva y violenta, el análisis de variantes han encontrado que estos 2 grupos tienen una media más alta en educación y consumo de información que el grupo pasivo. Eso significa que la educación es un predictor de la ciudadanía violenta y constructiva, pero no necesariamente solamente de constructiva. Puede ser o el uno o el otro. Coherencia familiar, una familia que comparte valores y que comparte
pues, sus valores y donde todos se sienten conectados, se encontró en Liberia y Nepal como predictor para la ciudadanía constructiva. En Ucrania predecía o la ciudadanía constructiva o también podría ser predictor de ciudadanía pasiva, enfocándose más en la vida familiar, pensando que, bueno, si todo está bien en la familia, pues no me importa lo que pasa en el resto de la comunidad. Pero en los dos países menos desarrollados, en Liberia y Nepal, la coherencia familiar y la ciudadanía constructiva sí tuvo asociación. Confianza en las instituciones en los dos países también se relacionó con la ciudadanía constructiva, pero también con la ciudadanía pasiva en el tercer país. Así que no fue un indicador consistente en este caso. Para la confianza en las instituciones, pues eso significa que, bueno, no tengo que preocuparme por las instituciones porque ellos se encargan. Y cuando se trata de la ciudadanía violenta, no encontramos indicadores consistentes. Encontramos que el género masculino se relaciona con la ciudadanía violenta en Ucrania. Seguramente tiene que ver con la masculinidad tóxica, la hipermasculinidad y ese tipo de narrativas. También hemos encontrado que la marginalización también tiene relación con violencia en Liberia y la corrupción percibida, la idea de que el Estado es corrupto en Ucrania puede hacer que las personas tengan una tendencia más hacia la ciudadanía violenta o pasiva, pero en los dos casos parece alejarlos de la ciudadanía constructiva. Así que esta fue nuestra primera investigación en el tema de los impulsores de la ciudadanía. Y también quiero enfatizar aquí el papel de la empatía. Podemos ver que esta orientación profesional y la tolerancia a los otros y el entender de los otros, que es tan importante en la construcción de la paz, vemos que en 2 de los 3 países empíricamente se asociaba con la ciudadanía constructiva. Pero en un país estudiado de manera interesante, la empatía se asoció o con la ciudadanía constructiva o violenta, porque sí sabemos de varios estudios que a veces la empatía puede ser, por medio de la solidaridad, puede ser motivo de violencia. Así que rápidamente permítanme mirar los otros 3 países donde hicimos este mismo enfoque para poder mirarlo de manera más contextual. Este es el caso de Sudán del Sur. Lo que hemos visto en Sudán del Sur, donde utilizamos indicadores contextuales, es que los propietarios de tierra y los ganaderos son más susceptibles a la ciudadanía violenta en Sudán del Sur. Es una ciudad agraria. Es muy conocida por sus conflictos por recursos, especialmente entre ganaderos y pastores. Y vemos esto de manera muy consistente con otras evidencias. Por el lado constructivo, una vez más encontramos competencias ejecutivas y tolerancia personal. Así que estas competencias hemos visto que se asocian con la ciudadanía constructiva. Y más por el lado ambivalente, vemos factores como exposición al conflicto y inseguridad comunitaria, donde el trauma del conflicto o lleva a la ciudadanía constructiva o la ciudadanía violenta. Y algo muy interesante sobre el papel de los jefes. La alfabetización de los jefes, la elección de los jefes, esto resulta en más activismo, pero no siempre activismo pacífico. Cuando el jefe es más autoritativo o autoritario, pueden parecer como un comandante de la aldea y eso puede ser más tipo violento. Pero donde el jefe tenga alta capacidad de resolución de conflicto, se vuelven como mediadores y la gente se pacifica en la comunidad con esto. Pasando al siguiente país, Bosnia y Herzegovina. Aquí vemos que, por supuesto, hay un contexto muy diferente aquí. Este es un país que ha sido afectado mucho por narrativas nacionalistas, por tribalismo y identidades religiosas y étnicas. Y hemos visto que el nivel de educación y disponibilidad de capacidad de participar en actividades cívicas son ambiguas. Pueden resultar en ciudadanía violenta o constructiva. Y para el lado de la ciudadanía violenta específicamente vemos exposición a narrativas nacionalistas, la percepción de corrupción, una vez más, la hostilidad hacia otros grupos. Y por el lado constructivo vemos una vez más las cualidades personales como mentalidad, crecimiento, habilidades de negociación. Pero recordemos que también encontramos aquí coherencia familiar. Así que encontramos una validación de lo que encontramos en la primera fase. Y el último estudio de caso es Malasia.
Malasia es como el diferente del estudio, porque no es un país de posconflicto como los anteriores, o por lo menos no en las décadas más recientes, pero es un país que experimenta mucha tensión étnica. Así que es frágil en ese sentido, pero los otros países sí tienen posconflicto. Y lo que hemos visto, bueno, este es un poco excepcional en muchos sentidos, porque algunas de las destrezas por el lado constructivo aquí son más ambivalentes, aunque la educación y la participación en iniciativas cívicas igual se asocia con la ciudadanía constructiva y violenta. Pero lo que encontramos aquí es una división entre la radicalización religiosa, en el caso de Malasia, donde vemos indicadores por el lado constructivo como mayor disponibilidad de ahorrar e invertir, mayores ingresos, intolerancia a la corrupción, empleo, tener empleo. Esto significa que son las personas que se centran en desarrollo socioeconómico y quieren la paz como vehículo para el desarrollo socioeconómico y buscan reformas pacíficas del gobierno para permitir ese crecimiento económico, mientras que por el lado violento lo que vemos es que hay violencia religiosa y espiritual relacionada con, por ejemplo, la imposición de la ley Sharia, y también vemos quejas grupales y corrupción percibida. Una vez más surge aquí como un indicador transnacional, y vemos también algunos rasgos como indicios de tendencias psicopáticas. Vemos una mezcla de diferentes factores entre los diferentes grupos de ciudadanía en los países. Y para resumirlo todo, ¿cuáles son algunas perspectivas transnacionales que podemos considerar como impulsores para la ciudadanía resiliente? Primero que todo, a nivel de múltiples países, la educación y la disponibilidad de información pública sí predicen el activismo cívico, pero no necesariamente el activismo pacífico. Predicen tanto el activismo constructivo como el activismo violento. En contraste, las competencias ejecutivas y otras capacidades socioemocionales, tales como tener una mentalidad hacia el crecimiento, habilidades de negociación o tolerancia interpersonal, son fuertes predictores transnacionales de la ciudadanía constructiva en todos los países que tienen posconflicto. La única excepción fue Malasia, pero Malasia no es un país en posconflicto como tal, así que ni siquiera es excepcional en ese sentido. Y esto es muy interesante, que fue tan consistente como predictor a la ciudadanía resiliente. Ahora, la confianza en las instituciones se encontró muy inconsistente como predictor de la orientación de ciudadanía. Dependiendo del contexto y presuntamente en la naturaleza de las instituciones, encontramos que hay asociación con lo constructivo, pasivo y violento. Yo creo que salté ese hallazgo, pero en Sudán del Sur quizás habrán notado que la confianza en las instituciones se ha asociado con ciudadanía violenta y constructiva. Y esto es un poco sorprendente porque normalmente pensamos en la confianza en las instituciones como algo positivo. Pero claro, depende de cuáles instituciones se confían. Hemos hablado con mis colegas esta mañana sobre esto y pensábamos que obviamente las personas que confían en las instituciones bajo la presidencia de Trump eran más probables de ser ciudadanos violentos a los que no confiaban en esas instituciones en particular. Así que mucho también depende de la calidad de las instituciones en que se confían y no solamente la confianza como tal. En contraste, la percepción de la corrupción consistentemente daña la orientación de la ciudadanía, contribuyendo hacia el lado de la ciudadanía violenta o pasiva en los países post-conflicto. Ahora, como microsistema, como el microsistema familiar tiene un papel tan importante en la ciudadanía, en la orientación de la ciudadanía, y así lo encontramos en los países que estudiamos. Haber nacido y ser criado en un país pacífico predice la participación pacífica como ciudadanos. Y esto no será muy sorprendente para psicólogos, pero sugerimos que que en el campo de desarrollo de la paz, quizás se tenga que tener más atención sobre las dinámicas familiares, particularmente en sus relaciones hacia la construcción de la paz. Chris, no sé si quieras hablar aquí de la última diapositiva. Sí, son dos más, pero sí, claro que sí puedo concluir aquí en estos pocos minutos. Al comienzo, entonces, habíamos dicho que existe una política
y un programa muy específico detrás de la investigación. La investigación como tal es extremadamente robusta, pero siempre hemos definido esto para apoyar a los resultados programáticos y de política de la vida real. Y el primer punto en ese sentido sería el de reforzar las dimensiones de este enfoque multisistémico, en el sentido de que las opciones de ciudadanía se forman y son producto de la interfaz entre estos diferentes niveles de influencias, tanto cualidades personales como el ambiente mayor y el desarrollo socioeconómico y demás. Y por supuesto, hay toda una narrativa alrededor, una narrativa amplia alrededor de esta noción de sujetos de derecho y otros temas que ya vimos en las primeras diapositivas, donde miramos cómo uno puede desarrollar las capacidades que se necesitan para ser fuerzas productivas para el cambio. Creo que la otra lección principal aquí, además, es que tenemos indicios muy claros de lo que se considera en el mundo del desarrollo como la participación cívica y las cualidades esenciales cívicas, y que estas pueden predecir o un movimiento hacia la reconciliación o un movimiento hacia el conflicto y la violencia. Y la forma con la cual esto se determina, por supuesto, tiene que vigilarse y gestionarse. Y es otro punto de entrada para los que construyen la paz y desarrollan políticas y especialistas para que puedan formar el entorno en el cual estas cualidades específicas de ciudadanía se pueden canalizar. El punto final de esta diapositiva es que los profesionales en la construcción de paz, quienes hacen políticas, quienes financian proyectos de reconciliación, deben prestar atención al tipo de teoría del cambio que puede ser con base en evidencias, con base en el tipo de datos que María y Alexandros nos han presentado, para formular programas y proyectos concretos e iniciativas concretas que son capaces de optimizar las cualidades de ciudadanía en apoyo al apalancamiento y energía hacia los procesos de reconciliación en el mundo. Y aquí mirando la última diapositiva les puedo dar unos ejemplos al respecto. Esto es de Bosnia-Herzegovina y vemos que tenemos una disposición a participar en iniciativas cívicas como uno de esos elementos ambiguos. Puede predecir o la ciudadanía constructiva o la violenta. Entonces, mirando esto, en conjunto con el segmento de ciudadanía constructiva, podemos ver que en algo como competencias en negociación es un predictor muy fuerte hacia la ciudadanía constructiva y, por supuesto, es un elemento muy importante para cualquier tipo de proceso de reconciliación que estén buscando. Christopher, perdón, solamente quisiera cerrar la presentación, que ya estamos en tiempo. Sí, este ya es mi último punto, perdón. Entonces, sí, poder iniciar programas y proyectos que apoyen a las personas para canalizar su activismo cívico y su disposición a participar para que pase del sector ambiguo al sector constructivo. Ese seguramente es uno de los aportes más importantes que podemos hacer hacia el ejercicio de reconciliación en el mundo. Ahí termino. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas por la presentación. Nos extendimos un poco más, pero creo que valió muy bien la pena para redondear el argumento. Vamos a tener, de recuerdo, unos comentarios a cargo del profesor Juan Carlos Rodríguez Raga,
al final de la sesión. Quiero de una vez presentarles al profesor Juan Carlos. Juan Carlos Rodríguez es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Él tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh y ha escrito artículos y capítulos de libros sobre instituciones, incluyendo cortes, elecciones, partidos, legislaturas, y fue miembro de la Misión Electoral Especial, creada como resultado del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, Juan Carlos va a estar a cargo de unos comentarios sobre esta presentación y la presentación que viene más adelante, y también va a estar a cargo de mirar algunos de los comentarios que nuestra audiencia nos deje en el chat. Entonces, si alguien de los que está presente quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo puede compartir en el chat y Juan Carlos va a tratar de estar pendiente también y recogerlos después de la serie de comentarios. Vamos con la segunda presentación de hoy, la presentación del barómetro de la reconciliación del programa de alianzas para la reconciliación PAR. Está a cargo de Daniel Flechas y Enrique Maruri. Daniel tiene 20 años de experiencia profesional en el sector del desarrollo, específicamente en investigación aplicada en monitoreo, medición, modelamiento de problemas de desarrollo. Tiene experiencia en el uso de métodos estadísticos, matemáticos y económicos aplicados a problemas del desarrollo. O sea, precisamente en función de identificar y formalizar la lógica detrás de las intervenciones, formalización de problemas, diseño de instrumentos de medición, etc. Es experto en diseño de estructuras de información y datos relativo a programas de desarrollo. Él ha trabajado principalmente en el sector de desarrollo para programas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de compañías privadas y operadores, así como para la Unión Europea, CIDA y algunas agencias del sistema Naciones Unidas. Daniel tiene un pregrado en Ciencias Políticas, maestría en Economía con énfasis en Econometría Estructural y estudio de Matemáticas Puras. Y Enrique Maruri actualmente es el gerente de gestión de conocimiento de Agdivoca. Es formado en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y realizó una maestría en Planificación del Desarrollo en la University College de Londres. Es experto en desarrollo e iniciativas de desarrollo económico y social. Ha liderado diversos equipos de trabajo, promoviendo estrategias innovadoras y transformadoras, en experiencia en cooperación internacional, particularmente en la cooperación sur-sur, cooperación triangular, intercambio de conocimientos y en diseño de políticas, monitoreo, evaluación, aprendizaje. Ha trabajado como director de incidencia y ciudadanía en Oxfam, ha prestado servicios para el Banco Mundial, PNUD, OCDE, OEA, ha sido docente en la Complutense de Madrid, en los Andes, en la Universidad Tadeo Lozano, en el Externado, ha sido autor de publicaciones y artículos para La Silla Vacía, El País de España. Entonces los dejo con Daniel y Enrique con la segunda presentación del día. Gracias, Juan Esteban. Aquí nos habíamos puesto, ¿me escuchan? Sí. Sí. Nos habíamos puesto de acuerdo con Daniel para turnarnos. Me tocó a mí el comienzo de la intervención. Y yo quisiera, en primer lugar, arrancar agradeciéndole a las personas aquí convocadas y a muchos otros que no están aquí, pero que han sido claves en materializar la iniciativa del barómetro de la reconciliación colombiana. Por supuesto a USAID y Agdivoca, que pues, es la institución que ha empujado este proceso, pero ha habido mucha gente detrás y yo creo que el debate que estamos dando muestra la importancia del desarrollo de este tipo de instrumentos para realmente contribuir a que se tomen decisiones de política pública pues basadas en análisis más profundos como los que proporciona una herramienta como el barómetro. El barómetro de verdad es una herramienta única en el país y yo creo que además ha sido clave y nos ha permitido orientar el trabajo que hacemos a través del programa Alianzas para la Reconciliación de Agdivoca y USAID. Pero además de que nos ha servido para orientar el trabajo que empujamos, yo creo que ha sido determinante para contribuir a
digamos, a aportar información que permita diseñar mejores políticas públicas. O sea, en los 5 años que tiene PAR, el programa de Alianzas para la Reconciliación, hemos trabajado con alrededor de 30.000 personas. Vamos a llegar a trabajar con alrededor de 30.000 personas directamente en 27 municipios. Y la verdad es que una herramienta como esta ha sido muy importante para que, digamos, paralelo al trabajo de implementación de proyectos que hemos desplegado en el territorio colombiano, pues podamos informar la política pública. Yo rescato 4 cosas y no pretendo ser concluyente porque de hecho estamos en una fase de evaluaciones y de un poco de recoger lo sembrado a través del programa, pero hay 4 cosas que a mi juicio son determinantes y que salen de los análisis previos, que son coincidentes con las presentaciones que estábamos teniendo previamente. Uno es la importancia de la dimensión territorial. La reconciliación no ocurre en abstracto, ocurre en unos contextos muy determinados. Y Colombia es un país muy diverso, con muchas regiones, y la reconciliación es muy importante reconocer, digamos, que no es un concepto, pero que se materializa en cada territorio dependiendo de las situaciones y de los contextos que se viven. Ese es un primer elemento que también además sale de nuestros análisis. Segundo, la importancia de los bienes materiales, y coincide con las presentaciones que nos antecedieron. Los bienes y servicios materiales, la salud, la educación, la gente finalmente, esa diferencia tan clara que los académicos hacen sobre conflicto y seguridad, a la gente realmente lo que hemos encontrado es que le importa menos y en cambio sí asocian mucho la reconciliación con unos bienes materiales básicos. Y eso es un mensaje muy importante para un estado como el colombiano, donde la desigualdad es una marcada característica de nuestro desarrollo de los últimos, no sé, 500 años, por lo menos. El otro tema muy interesante es el tema psicoemocional. Y lo recojo también por las presentaciones que tenemos aquí, y creemos que tenemos que trabajar más sobre eso, y es las habilidades para el trabajo son muy importantes, son un elemento central de la reconciliación y coincidimos con lo que se presentó anteriormente, pero si se complementan con habilidades para la vida, y esa combinación de habilidades de los individuos es un habilitante para la reconciliación, y creemos que ahí hay que indagar más también. Y por último, la dimensión de género. La reconciliación claramente tiene que incorporar la dimensión de género como un elemento fundamental en el análisis y en el diseño de políticas, porque la percepción de la reconciliación, y lo veíamos en la sesión anterior, no en esta, sino en la que hizo Adriana Gaviria, que de verdad la felicito por su presentación. Hay una diferencia significativa entre las percepciones de reconciliación entre hombres y mujeres, también por lo que han vivido. Por eso hemos hecho un grandísimo esfuerzo por trabajar en el barómetro. Por eso en esta tercera medición que está en marcha, en este momento estamos haciendo una tercera medición que tendrá resultados en el mes de junio, y que esperamos difundirlos con muchos de ustedes, y no solo difundirlos, sino invitarlos a que nos acompañen en el análisis de esos datos que vamos a producir en esta tercera medición. Hemos hecho un gran esfuerzo porque la tercera medición se oriente a los diferentes usuarios que tiene el barómetro. La academia, por un lado, pues Angélica y Juan Esteban han sido unos, yo le llamo usuarios, no sé si es la palabra, pero realmente gente que consume la información que produce el barómetro, pero también la política pública, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que diseña la política de diálogo social, los diferentes gobiernos territoriales. Hemos hecho un esfuerzo porque el barómetro, más allá de ser una herramienta de análisis, informe
el trabajo de otros actores, no solo la política pública determinante, y ahí creemos que toca trabajar mucho más, creemos que todavía la política pública le cuesta entender el valor de este tipo de información, y ahí tenemos un reto hacia adelante. Pero en esta tercera medición particularmente estamos haciendo un gran esfuerzo porque quienes aprovechan esta información pues tengan las preguntas que corresponden de tal manera que podamos asegurar que hay un trabajo posterior a la publicación de los resultados. Hay muchas cosas por detrás, hay mucho trabajo por detrás de la construcción de un barómetro. Yo he tenido que ser testigo de la producción de esta tercera medición y es un trabajo realmente muy valioso, y yo simplemente lo digo por poner en valor la importancia de medir bien, de medir con calidad, y creemos que este pues es un esfuerzo significativo también, que conlleva una inversión, por supuesto, pero que tiene unos resultados muy importantes. Y ahí quedan muchas cosas por indagar. A mí, y con esto cierro, el tema de confianza. Yo creo que el tema de confianza es determinante. El tema de la empatía, de ponerse en el lugar de los otros, también nos parece que es un elemento, es un habilitante de la reconciliación. Y en Colombia hemos sido muy hábiles en identificar que tenemos un problema de confianza, que la desconfianza es una dificultad de la sociedad colombiana y la es de otros estados o de otras sociedades que están en procesos de reconciliación. Lo que hemos sido menos hábiles es en identificar cuáles son esos drivers esos habilitantes para generar confianza o para generar desconfianza, para disparar procesos de desconfianza que exigen medidas de mitigación. Y ahí pues la importancia de que no solo midamos, sino que reforcemos el análisis sobre herramientas como el barómetro. Y con eso dejaría ahí para hacerle la palabra a Daniel, que nos va a contar un poco más y a profundizar más sobre los análisis, sobre el tema más metodológico propio de la herramienta. Muchas gracias de nuevo. Muy bien. Mil gracias a... Very well. Thank you very much. Thanks to all of you. Thanks to our organizers. And thanks to our panelists. It's an honor for us to be in this venue. Many of you who are in this room and who have been our colleagues in these panels are people who have created work that we've been inspired by to materialize and carry out this measurement and create this reconciliation barometer for Colombia. So to us, it's an honor to be able to be here with you and to be able to hear you directly and establish this dialogue, this common productive dialogue. Let me try and share. What is it? Creo que ahí todo el mundo está viendo la I think presentación. everybody can see it, right? Yes, that's right. Perfecto. Okay, perfect. Entonces, muy bien, desde el programa Very well. So in the Alliances for Reconciliation program, as Enrique said, we began 5 years ago. USAID Colombia USAID Colombia allocated certain funds for us principalmente están orientados that are mainly oriented towards strengthening the partnerships in the country amongst the various stakeholders a la reconciliación. to promote reconciliation. Hace 5 años, cuando nosotros 5 years ago, when we began, la primera pregunta the immediate task or the very first question was, what is the goal of the study? What does reconciliation mean to the program? What does reconciliation mean to people, to the agency? digamos como para el país, And what does it mean to the country? And that led us directly to think about la forma de identificar el what would be the way to identify the subject of the study, and in turn, how to create a series of tools that would allow us to measure. déjenme Please let me presentarles entonces algunas
show you some experiences we had behind this. And the lessons learned, let's say, on the measurement and evaluation of the reconciliation programs based on these third measurement that, as Enrique said, is currently underway. So the first thing is that measuring development programs is indeed key, because you need to establish a tool that would help you to do two things: to measure, to effectively measure and identify the subject of the study and what the main goal is, and in turn, think retrospectively. That is, create a development plan that would allow you to achieve that change within the social sphere that you would like to address or impact. So we have a decision chain where one must link the various themes. And that linking is a challenge, because that does include many levels. It does include many agents for a common goal. So this exercise, this collective exercise, can be used for public administration or development matters. And in this cycle, the first thing you do is determine certain subjects, understand what the analysis will consist of, and look at the various instruments that you would possibly use. You establish consultation with the various agents. You establish a series of coordination initiatives. You reach agreements. You make a decision. You implement and evaluate, and then the cycle begins again. This cycle, however, is not as linear nor as simple as it is shown here, as it is shown in the literature too, because each of these points not only has this linear aspect horizontally, but also has a series of vertical stakeholders and other branches that will complicate the thing, complicate matters. However, it is absolutely key to understand what situation you want to affect, the general goal with which public policy will be based on. So in turn, everyone who's working on development and measurements, we all know what it means to have a theory of change behind it all. Having a theory of change basically is what will tell me, it will establish the goal that I have and how to achieve it, to then connect the series of stakeholders with the series of resources that I will have available and the various types of relationships that will be in place, and how I can tie those together, connect them, interconnect them, so that in the short, medium, and long term, that common goal can be achieved. Clearly, what I have behind it all is a hypothesis for developments. And from that point of view, I think we have to learn how to look at our interventions or look at our public policy actions with a more sophisticated lens. We have to be, let's say, less intuitive, although intuition does inspire thoughts and creation. But formalizing these efforts is key to be able to compare our reality distortions around our perception, and they will allow us to enable action that will be more efficient and interlinked. And in turn, that will also have a development hypothesis, and that development hypothesis is what I am testing now with my program. This is a difficult test because it is a social test. It's a social intervention, in effect. But that social intervention has a goal,
that we have to keep in mind in what we are doing. A mí me va a ayudar So it will help me. a tener A theory of change will help me to have more awareness on the relationship between inputs, activities, products, results, and impacts. And that will help us to not only, and it will not only help we who are behind the program, but every stakeholder in the chain de entrega o de implementación in that implementation change, be it for a policy or development program, de esos to determine which of these points we are found in. So all these things a unir, digamos, de una forma come together se nos va a ir formalizando como lentamente, ¿no? gradually Consecuencia del into a more formal structure. sigue, digamos, una The causal mechanism follows a logic que es bastante utilizada aquí, that is quite commonly used, called look to the future and find the rationale to the past, with the past. So I'm looking at the future, and then I look retrospectively at the intermediate results. I look at the immediate results. I look at my possible activities in the present, and I look at the set of inputs that I will have available. si yo hago, digamos, como esos ejercicios, If I go through these planning exercises poner a funcionar as such, I can then ¿no? Desde el presente have that machine del futuro. operate Consigo, starting tomorrow and into the future los pongo en función, with a series of inputs that are placed around activities to create products that in aggregate will produce a series of results. And in the medium and long term, I will have impacts on the situation, that situation of social change that I would like to enable. ese ejercicio de formalización, pues In this formalization exercise, empezar a formalizar you can begin to formalize things as it is here. So if we have formulation X, then we produce product Y, which has effects, a certain effect Z, and that builds into the final goal. pues de ahí en adelante, digamos, yo lo puedo And then from then on, complejizar un poquitico I can then make this somewhat more complex, distintos tipos de acción where I can say that different types of actions will produce different types of results, y simplemente, digamos, va a ser un ejercicio and that will become an exercise that will basically follow the same logic, only somewhat more complex. And we who are in development programs and we who work in this field know that lo más fácil. the complexity is the easiest part. Está, It's always present, actually, this complexity in our day-to-day, in our work. también podemos entender And lastly, we can also understand this as condiciones the conditions nos afectan en la presentación that affect us, and we saw this in a previous presentation. In a previous presentation, we saw the environmental conditions that I cannot affect. There are things that I can effectively affect, my treatments can affect, but there are things that are contextual programas no van a tener that my programs will not be able to reach. However, I will have to keep those in mind because undoubtedly they will end up being elementos que presionan, que determinan these elements that exert pressure and determine success. lo que uno va a querer Consequently, es what you want to do here then is establish matrices de resultados or create results matrices en consecuencia so that I can in turn lógica de desarrollo take all this developmental logic and hypotheses that I have behind it una and take it to a hierarchical structure for the program that will allow me to organize the resources that have been allocated to achieve that goal and that can affect de forma, digamos, the issues in a, let's say, mentalizada, pero compartmentalized way, but obviously with that interrelationship, and will allow me to organizationally create the structure that I need to have efficiency in using the resources to achieve the goal. yo voy a necesitar Okay, so in turn, I will need a series of indicators and indices that allow me to observe and assess the progress of the policies, the progress of the day-to-day in the programs, pero también que me permitan ir and also allows me to assess corto plazo in the short term, in the medium term. It will allow me to assess and observe and measure if I'm in fact achieving the results that I have set out. y
and the impacts that I proposed. Therefore, measurement comes from this theory of change that goes behind it. Measurements of the indicators and indices, they exist because there's a goal behind them. They are basically instruments that are functional towards the goal, the general goal, that the social change that I am looking for imposes. Therefore, what you would like to do here in following this step-by-step that Alkire and Foster propose, who ultimately were the ones to develop the multidimensional poverty index and the whole series of urban development indices, they define the purpose of measurement. It's really important that you know why you are measuring and in what time. What times are you measuring? There are measurements that are more medium term, some are more like output types. How many people came to the workshop, for example. But you have medium-term measurements where, for example, that set of people who attended the training, what kind of changes would you like to create in their behavior and even in their perception? And then in the even longer term, those perceptions or that set of behavior, how is that interacting? How is that affecting the interaction between the communities? That won't be seen during the workshop or before, or not too long after the program, but rather will be measured in the medium and long term. So in turn, you can then create a chain for that measurement, but you have to, of course, clearly define the purpose of each measurement. The purpose of the instrument then is absolutely key. You're placing indicators that are simple, let's say, or indices that are a little bit more in aggregate. The multidimensional poverty index, for example, the SCORE index that we just saw, they are complex, they are multidimensional, they have many variables, and they mean many things. So it's key to understand that for its interpretation, and to read the results that it is conveying. Identify then the dependence variable. What dimensions are found within the indicator? Are you measuring the number of people attending training, or are you measuring, let's say, changes in perception? So what are the various variables that are being gathered by the measurement? Establish also then your analysis units. Analysis units are, for example, individuals or groups, and they can also be organizations. Oftentimes, when the measurements do not clearly establish the analysis units, they tend to be somewhat blurry and to be vague because you don't really know exactly what they're communicating. And then you must understand how the aggregation for the indicator will be had and how to measure it. If you're measuring at the individual's level, or you would then like to aggregate those individuals, then what kind of population groups are you creating? Who are we referring to? Tenemos algún problema con... Looks like we have some issues with the internet. I don't know if Daniel, are you back? Or Enrique? Yes, sorry about that. I'm back. Okay, let's continue. Gracias. Thank you. Conexión inestable. Connection unstable, it says. Very well. So I was just saying that
aggregation is absolutely key. Aggregation has to represent or has to make sure that the values that I'm finding in the indicators are reflecting the community's indicators effectively. You must then establish a calculation formula as to how to measure individually each of the subjects under the study, but then also in aggregate, how to represent the phenomenon that you'd like to explain. And then lastly, establish an information analysis plan. How are you going to interpret the data? What are they going to be used for? And how will they affect your decision-making chain? Very well. So let's look at the theory and what kind of challenges this entailed. Interno que nosotros hicimos dentro del programa de In análisis this internal work that we did to analyze the Alliances for Reconciliation program, and then take that to the development problem that we're addressing. And the first point is absolutely clear, and we heard this also from the previous presentation, and that is that there's difficulty in finalizing the concept of reconciliation or defining the concept of reconciliation, because ultimately it ends up being the final subject, and the subject is not something static. It's not something that is easy to place into a formal definition. And clearly, these two quotes that I've mentioned here tell us that the first thing you have to do before even moving is to try and understand it, try and conceptualize it, but that conceptualization will basically occur as you understand the reasons and the ethos behind the conflict that you have. Because you're talking about reconciliation, and basically reconciliation is a process that will take you from one state to another state. But what created that process, and what made it result as it did? And it will also be a concept that is not a fixed concept. It is a contextual concept, and in turn, it will highly depend on the conditions that created it. In turn, it will depend on culture. It will depend on the geographical relationships. If it's a specific geography with specific dynamics in a community that is also very specific. With all that, I cannot define the word from elsewhere and bring it into this location because it will not work. So all the measurement efforts must begin with a deliberative internal process to determine the actual goal. And I think that measurement, that's where measurement begins. It begins with that exercise to define, to determine exactly what concept is behind the process. So the parameters you'll have to be able to determine the subject, it will have an effect on the measurements and the techniques that you use. And the first of those is obviously the contextual. It will also be multi-level. It will be expressed in different levels of public life, in the sense that you have one expression on the micro level, you have another expression at the regional level, because the societies and communities in general do have these branches of communication that extend. There's a national and an international aspect to it all. So these environments are incorporated into broader environments. And then there are multidimensional aspects or multidimensional parameters in that reconciliation touches on certain aspects under the various dimensions of human existence. There are psychological dimensions, there are spiritual dimensions, there are economic dimensions, there are political dimensions, family dimensions.
And as Enrique said just a moment ago, it has political dimensions, it has psychological and individual dimensions that we have found to be key in explaining the phenomena that we find. But every definition of reconciliation will have an expression under each of these aspects. And there is also clearly a generational issue. It's not about it being short-term or long-term. It's not, it is a short-term, medium-term, and long-term issue, but it is highly rooted in these processes over time, and it will have deep impacts over time as well. So I think that when you're measuring this, you have to see what you're reading and what you are analyzing retrospectively. For the measurements in general, the determining variables, obviously determining variables, and with this complexity that we've established, is a challenge. Daniel, sorry. Since it's 30 minutes, we have to start to maybe finalize the presentation. Perfect. In fact, just 2 more minutes and we're done. So identifying variables, that's basically what do I have to understand? What is the nature of the phenomenon? There isn't a single body of knowledge to explain the phenomenon of reconciliation and what's behind it. It depends on each community. There's a metric problem as well. What metrics will I have to introduce for each variable that I have? And then I have a problem around activism, in that measurements in general can be used to drive agendas. And that ends up being good, but it can also end up being bad. Good in a sense that it can create a certain bias on the variables, which could end up being good because you would promote a common goal in that sense. And then the last point is that basically I will have to understand the rates of change for each variable. Once I understand the rate of change for each variable, for each situation, I will then be able to calibrate the measurement to be sensitive in the short term regarding operational situation, as Professor Williamson and Ostrom mentioned. There are constitutional situations, collective election situations, and operation situations. Those will all drive the times behind the variables. So just very brief, conclusions. Reconciliation is the social phenomenon. Its measurability is perfectly viable, despite the challenges that we've seen that go behind it. We do need methodological pluralism, keeping scientific rigor and academic rigor in this multi-dimensional issue that I'm looking at. We need much more research on measurement phenomena, measuring complex phenomena and social science variables, and to understand the phenomena behind it. And lastly, measurement is key in supporting the governments and communities in their development process and achieving their collective goals. And with that, we conclude. Thank you very much. Thank you very much, Daniel, for your presentation. We can now go on to some comments being led by Juan Carlos Rodriguez. He will be tasked with providing us with some comments on today's presentations and maybe refer to some specific comments from the chat. And then with that, we start the last section of our event. Go ahead, Juan Carlos. Thank you, Juan Esteban, and thanks to all of you for the invitation to comment on these presentations, which I honestly find fascinating for someone who has worked in observing and in measuring attitudes and perceptions
in Colombians specifically for over 15 years. These exercises are truly very attractive, very inspirational, and they kind of cause many things to come to mind. And I have some comments on the two presentations in the sense that we see this clear contrast between the two perspectives. On one hand, there is an attempt to measure comparatively and transnationally measure in different countries and various countries that have had some kind of violence or conflict in or history of violence rather, and comparatively, what are the factors then that might be directing towards certain citizen characteristics that can lead to better reconciliation, as we saw in the first presentation. And in that regard, that is extremely interesting and extremely useful in placing every case within its own context and universe in a broader sense. And I think that presentation did an excellent job in presenting that. And then the reconciliation barometer presentation from ACD Avoca, that is more of an exercise with a different scope, because the intent is not to have a comparative view, but instead an in-depth view, an immersion, if you would, into the situation in Colombia, making every effort to have that case then dictate the way in which the issues will be measured and assessed, and the way in which mechanisms will be established to promote reconciliation. So I would highlight how two perspectives that are almost in opposition can come together in the same quest. Beyond comments, I had some questions for the authors that I would like to dive deeper into, if I may. And especially on the first presentation, I'll start there. We have studied the matter of public opinion in general, but also matters having to do with conflict and the process and the agreements and then the post-agreement and everything that is permeated with reconciliation after that. After over 28 surveys and 60 focus groups, 28,000 surveys rather, and focus groups, we have found certain things, certain findings that allow us to determine, and this is on the first presentation, 3 challenges that I would like to dive deeper into as far as what methodological strategy could be used. So the first challenge, I think, was very well established by the second presentation, and it's on the importance of the analysis unit. What we see in our studies is that, at least in the case of Colombia, there would seem to be many Colombias within the territory. There are many contexts and micro-contexts that make it so that the results that you have are very diverse, so much that you would say that we live in different countries. In some places, the conflict seems to be something of the past. In others, the conflict is still present. In other places, there are attitudes that are more willing to turn the page and coexist with former combatants, and in other places that is not the case. So one initial challenge would be around how to incorporate micro-contexts in this aggregate measurement on the countries under the SCORE system. And another important challenge that, of course, to this point might be somewhat too much to ask, but it's important to keep in mind the passage of time. We have been measuring over 15 years, and there are things that vary. Some vary more than others, some vary faster, some vary slower. But we see, for example, that recently in Colombia, there are attitudes that are more favorable towards the peace agreements than we had under the Santos administration.
There are more attitudes that promote coexistence with former combatants. And there's, let's say, more optimism around reconciliation. However, over time, you find that as people start to coexist, civilians with ex-combatants who are now also civilians, but at the time they were armed actors, there's a sort of a very strong stigma associated with these ex-combatants. They are seen as violent or potentially dangerous. And part of what we have found in our qualitative analyses is that those stigmas can erode based on common experiences. So, for example, there's a sports event where ex-combatants are combined with civilians and victims of the conflict. That allows for deactivating those kinds of stigmas. So the question is, how could we capture, using the SCORE methodology, how could we capture that passage of time and the lessons that go behind it? And then another point that I find important when it comes to SCORE is how to involve the interaction between political, local, and national stakeholders. By political stakeholders, I mean many things. Some are strictly political, of course, but then also the importance of having security agents, security-related actors in that relationship. We've seen that the relationships between citizens and law enforcement and military forces change depending on the context, and that leads to behaviors that could be more positive towards reconciliation or not. So the question there would be, is it possible to incorporate SCORE or to use SCORE, and what methodological challenges would there be to at least deal with these three challenges that are based on our experience here in Colombia? Now, to the second presentation, which I found it to be an impressive exercise around not looking at things without a map, but rather building a very clear map. And with that, you can then look at the world without a theory behind it, let's say. And that might be useful, but it's an exploration. And sometimes you see things that you don't understand because you don't have that theory behind it. So one theory is a roadmap so a theory is a roadmap that allows you to understand what you observe later. So here, the matter of building that theory is actually quite rigorous, quite detailed, and I find that especially attractive and important. So my question there is, it's kind of the opposite of the other question, and it's how can we make it? I mean, we understand that reconciliation is a phenomenon that depends on the context. But how do we avoid then? How do we avoid creating a concept of reconciliation based on the various contexts that can end up not saying anything because it covers too much, let's say? If reconciliation in X region means one thing and reconciliation in another region means another thing, how do we go about creating a concept that allows us to systematically compare without stretching the concept too far, without it becoming something that incorporates too many things and that later would complicate measuring and analyzing the indicators that you might have, the data that you receive? How, and this is something that hopefully you can dive deep into if you can, how could you compare, you say you've intervened in 27 municipalities in the country. So how can you, with these concepts that are so enriched, how can you compare what happens between those 27 municipalities and not, let's say, fall into contextual exaggerations or super or hyper contextualism, but instead achieve a joint measurement that can allow for comparison and say, okay, here we've made more progress than over there? Those would be like my main comments and questions to the various panelists. Thank you. Thank you, Juan Carlos.
Alexandros, Christopher, Maria, if you would please maybe provide your response to the comments and to the questions from Juan Carlos, please. Maybe John, I will. you want to go first? Yes, I'll go first, and then you can continue, Chris. Now, thank you very much for these thoughtful reflections. These are actually some of the reflections and the concerns that we have internally and with our different partners when we implement the score. Regarding the importance of the analysis unit, I totally understand this comment. Yes, you go to a country, you do a national score, you treat the sample as if it is one homogeneous population, but to what extent is it a homogeneous population that you can treat as one sample and identify drivers for that one sample? What you get, of course, yes, you do get some nationwide drivers that provide some country-level insight, which is usually relevant. So, for instance, what Christopher was mentioning before, that when you combine negotiation skills with civic activism, then this is more likely to be peaceful civic activism. That's a good general recommendation to provide, for instance, to national authorities in Sarajevo, who are helping to design reconciliation programs. But that it doesn't answer anything about very specific and very local dynamics in a specific town in Bosnia. Yes. Is it important to go to the local level? Is it important to micro design, as it were, at the local level? In some ways it is. It's not often feasible, though, even at the level of design, to be micro designing so much. The more you micro design your programs at the kind of local village level, it may seem that you're creating something that is perfectly suited to the population, but you're also creating something that is extremely hard to monitor and evaluate. And you need to really increase the resources that you will devote to it. So the question then becomes one of resources. You really need to multiply the resources that you will devote. So if you are going to not invest, let's say, $200,000 to do a national reconciliation barometer, just to give you a common figure of what the National Reconciliation Barometer costs in many countries. But you're going to be investing $5 million over a 3-year period in order to be working in specific towns and analyzing dynamics in specific towns and setting up a local team, a national team of full-time people that will be monitoring, then yes, you can go local and you can do that. But you really need to be mindful of the resources that you need to invest in order to do that properly. If not, you run into all sorts of problems. It's not a solution, by the way, just to have a very large survey. We tried that. We tried in Ukraine, for instance, we tried both ways. One way we tried was to do a survey with 10,000 people so that we can have 300 people in every district, which is a sufficiently large sample in order to get local insight. It didn't work. It's still not good enough. It's you still go with the same standardized national survey and you get all of these regression models that are slightly different, and you never quite know what is a false positive and what is a real insight. The other way we tried it, which is much better, is to actually have local infrastructure. In collaboration actually with our USAID partners in Eastern Ukraine, we are now running a 5-year program for democratic governance in Eastern Ukraine. Actually, USAID is running the program, and the score is the tool by which they are monitoring its effectiveness. And what we're doing there, we're really creating mini surveys and micro indicators at the local level. We have booster samples at specific villages where USAID is intervening. We have staff, we have full-time staff working on the program. So really, that's my answer. There is no shortcut there. If you really care at going down at the granular level, you have to invest in an embedded process that is part of the reconciliation process. As our colleagues who in the second presentation, I understand that this is what they're actually doing in Colombia. And this is what it takes. You can't just have some international aid organization like SEED
just parachute in for a few months, do a reconciliation barometer, and then that's all the data you need. That doesn't work that way. Regarding the passage of time using SCORE, and I'm also mindful of the passage of time of my answer. Again, this is not an easy one to answer either, because again, we have tried. It's easy, of course, to just do a longitudinal survey. Yeah, that's no big deal. I mean, you get a sample, you talk to them every few months, then you do longitudinal data analysis. We've all gone to school. We know that the statistics is somewhat sophisticated, but not excessively sophisticated. So again, it seems easy, but again, you run into problems. If you don't have a strong normative framework of what is the change over time you're looking for, because there are so many things that could be changing through very complex relationships. And unless you know what you're looking for, and unless there is something very specific that you're in. So for instance, if you tell me that you're looking for the level of inclusion of former combatants over time, and you have such a specific question in mind longitudinally, then a reconciliation barometer can be designed around that, and then the right longitudinal monitoring can be designed in order to answer that. But if you ask me a generic question like, can you tell me what is changing over time regarding reconciliation in Colombia? I will say, no, I cannot help you answer that question. It's too general. There are so many, because then when the statistician will go into the data, there will be so many different ways to slice the data and so many risks of running into false positives that it will be impossible to interpret. So I think it's good. Look, if you want my opinion, I think it's good to start with a kind of national barometer, a national snapshot as a way to understand some of the processes to focus in, but then really really get into more granular insights, whether it's for micro contexts or for time. I think then you really need to have much more concrete hypotheses about what you're looking for, and then investigate those hypotheses in their own smaller studies. That would be my opinion. I would let the final item of the final issue regarding interaction between stakeholders. I think Christopher can answer that better than myself. Yeah, thank you. So certainly, I think that on that third point, we would look at the way that our score is actually designed, and one of the really important premises for the entire score approach is the design of the research in collaboration with local actors. So in one of the PowerPoint slides, I think Maria referred to calibration, and we deliberately didn't go into the details of how that functions. But what is really important to understand is that before every score project, we do a calibration exercise, which is what we call a process framework. And in that exercise, we actually design the score questionnaire. Yes, we have an extensive library of indicators, but we do take the approach of identifying the context-specific indicators that are going to best suit the country and the initiative that we are pursuing. So from the outset, we are working with a questionnaire which has been jointly devised or jointly designed by us as SEED, as the let's say the custodians of the methodology, but also by the beneficiaries themselves. And in that process, we do have alternative methods for being able to specifically do the research with particular groups. So if I'm correct, the security forces was mentioned in the question. We haven't done a qualitative survey with security forces as such, but in Liberia, in addition to the household survey that was administered as part of the SCORE project there was in 2018 a very specific
expert survey that was done with civil servants at the local level. And what we were able to do was to design that questionnaire that had a particular attention to local service delivery. And this was at the request actually of the UN, who were very keen on seeing this very specific cluster of experts and their opinions in the outcome of the SCORE survey. So it's possible, and it's been done. We've had the practice of having an integrated approach. In South Sudan, for example, we actually had a questionnaire which was specifically designed for chiefs. So in the different regions of the country where the SCORE was administered, the chiefs of those particular local areas were also part of the survey, and there was a specific questionnaire. So this goes back to what I was mentioning before about the multi-systemic approach. The multi-systemic approach at the level of a particular data collection instrument, in some of the cases that we've been able to roll out, also applies to particular questionnaires that are attuned to specific constituencies of people. And I think maybe just one comment I want to make on Alexander's first response. So everything Alexander has said is fine, is correct, of course, but that we do have an example, and South Sudan is the example I wish to choose, where UNDP actually asked us very specifically to do the SCORE in only 5 regions of the country. And the reason for that was because these were regions of the country, so 5 states. South Sudan has 10 states, and we did it in only 5 of them, not only because of resource issues, but also because these were the 5 states where the level of violence and conflict and the vulnerability to conflict was extremely high, and they were particularly interested in understanding what the dynamics were. So we have the practice, and if you go to our SCORE for Peace website, we have the practice of being able to very clearly determine different scores for different regions of a particular country, and this has become a practice that was established way back in 2012. So one can actually make comparisons between different regions of a country according to scores. Now, everything else about trying to drill down and understand exactly what that might mean from region to region is of course requires a lot more analysis and requires a vehicle of analysis with different partners on the ground that sometimes might be beyond us, but certainly where possible, we have been able to try and identify these kind of regional differences and changes. Muy bien. Muchísimas gracias. Very well, thank you very much. Muy bien, no sé si ahora Okay, Enrique so I don't know if now Enrique y Daniel quisieran contestar and Daniel, o would you like responder a to los comentarios address de Juan Carlos. the comments from Juan Carlos? Yes. In fact, I wrote here in private chat that I did have a comment on what Juan Carlos posed around that dilemma of if we customize the analysis too much into the regional, how can we draw a more a broader conclusion as a country? And Juan Carlos, the thing is, in Colombia, we are so centralist that we have that original sin of looking at everything in a central way. And I think that I would suggest that the risk of understanding that territorial approach, even if we have difficulties to build a more comprehensive view around reconciliation, can be done, because at least in my reading, in my take, reconciliation is consumed differently in every territory. It's experienced differently. It's breathed differently, despite having common things.
and not just between territories, but also between population groups, like we were saying, between men and women, between, well, no, I think a child's take on reconciliation is quite different from an adult's. And today, technology allows us precisely that, to not globalize as much. I mean, we can have different archetypes of people and their ways of interpreting and experiencing reconciliation. And I think that that's where we have to go, ultimately. One of the things that I believe to be key in barometers is that they mature and that they engage with technology. This third measurement under the barometer will not be in person for the very first time because of the pandemic and other reasons as well. We will have a series of phone interviews, but we're not yet in the digital world, given the connectivity issues. But we have to get to that point to have a more detailed analysis that does not entail major surveys, but instead leverage technology for the results without losing the rigor that goes behind a formal analysis. Barometers will eventually have to innovate because otherwise it'll be increasingly complicated to have the investments needed to measure in this manner if there is no public policy or a donor behind it, as is the case here with USAID. So the challenge, so another challenge in parallel to reinforcing the regional views is around incorporating technology in the measurement so that we can then be more specific in certain territories and have the surveys complement each other and lead to more detailed analyses where certain samples of the population can be drawn. But for that, you need technology, you need to create archetypes, you need to have data, you need to have leads, and we're still somewhat behind in that regard. So that's another challenge we have. I don't know if I spoke beyond what Juan Carlos wanted, but that's it. Thank you. Thank you. Daniel, I don't know if you'd like to comment something else, anything else? So we have 2 minutes maybe just to answer, and then we'll give you the floor, Juan Carlos, to make sure we are on time. Juan Carlos's question is actually really good. Basically, to the question of if the unit of measurement changes, then the measurements have to change in turn. Measurement happens to the subjects being studied, and as the reconciliation phenomenon varies over time, measurements should adapt in turn. And I think that what you have to do in an intergenerational phenomenon that has depth over time, what you must try to identify are the variables that vary over 10 years, over 20 years. What are the cultural traits that remain over time? Identify those and consider the rates of change over those time periods, and then determine what specifics arise therein and vary annually, and what things vary quicker over time, and then and therefore vary what happens in a phenomenon. I think having the temporal aspect, and that's one of the major challenges we have actually, to be able to understand complex measurements such as this. The times involved and the various variables or dimensions over that time, that therein lies the complexity. The second point has to do with calibration, as we heard already. These micro calculations would have to be applied to
ejercicios son interdisciplinarios. Claramente es muy difícil encontrar en una And with a very interdisciplinary approach, it's hard to find a single discipline or a single researcher that has all the qualities and skills to do these kinds of efforts. I need differentiated action, and I need many specializations to come together. And that will allow me to address the phenomenon in a more structured way, in a more assertive way. And then when it comes to comparisons, and common phenomenon are comparable. I have to identify what common things various phenomena have to compare. And that way, I can determine what variables actually do have an effect over time and in other comparisons. Ya, pues así. Yo creo que hay que hacer mucho. And I think that's it. I just think you really have to empower the communities as well, so that they can have their own development and have their own measurements to determine their mechanisms to micro-focus, so to speak, efforts. And I'll just stop there. Thank you. Very well. Thank you very much, Daniel. Very well. So we are out of time, the time we had planned for the event. And I don't think we could look at any more comments for now. I would now like to give the floor to Angelica. Angelica is the person who's been leading this event at Andes University. So I don't know if maybe you'd like to give us some closing thoughts and tell us what's to come. Thank you, Juan Esteban. Well, I would just like to begin by thanking ACD Avoca and USAID for having convened this initiative, which is this event, but also the event, but also the book that will be published and all the research that goes behind that. So I would first like to acknowledge the enthusiasm and the support that we've been able to receive from ACD Avoca and USAID to dive into these issues. Secondly, I would like to thank all of the presenters from the first, second, and now this third day of the event. Particularly interesting today, having heard from Alexandros Lordos, Christopher Luis, Maria, Daniel, Enrique, and all of our presenters, even from day one, Enrique Maruri, and Juan Carlos Rodriguez as well today. I think it's clear that this is a complex world. What does reconciliation mean? How can it be achieved in transitional countries? That is still a field that requires much investigation, much research, and that's what we are supporting. And well, thank you all for your engagement in these events. And as we have said many times, all of your contributions, all the contributions and all these presentations in their final form will be included in a book that will be published in Spanish and English that hopefully will be in print by mid-year. And that way we hope to contribute to these initiatives. Enrique, I don't know if you had some final words also on behalf of ACD Avoca and USAID before closing the event. Thank you. No, I just wanted to also thank everyone who joined us in this exercise today. And there is much more to come, is all I can say. With Daniel, we are preparing some regional efforts around barometer analysis. Again, we are in the third stage of measurements. We'll be publishing the book, just like you said, which should be out around June. There will be an event similar to this to hopefully present the book, and actually hopefully in person if the vaccines come through. And
And we just hope that these efforts being made continue over time so that we can continue to work on public policy decision making that is better informed and more evidence-based. So just again, thanks to the entire team that's behind this. There are many people who have prepared this, who organized the rooms, who arranged everyone's presence. So we thank everyone at ACD Avoca and Andes University. I won't go through a list of names just to not forget anyone, but just thank you all very much for your efforts, and hopefully this can help in reconciling our society. Thank you. Thank you very much. Have a great day. Ciao. Adiós y muchas gracias. Thank you so much, Adiós. Alexandros, Christopher, Maria. Bye. Thank you so much. Gracias, Thank you, Daniel. everyone. Thank you, friends and Ciao. colleagues. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, everyone. We'll stay in Bye. touch. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.